हाय गाइस तो मैं खुद ब्लॉग बनाना यारू मैं आज यार ब्लॉग बना मारू आज मैं ब्लॉग बना मारू अपने गाइस मैंने गाइस हमने सुना बना इधर मुझे अनेक अभी जो ना ब्लॉग बन मुझे पहले देखते भी लगा ये भी लगा मैं पापा बॉक्स फिटिंग करी है भारत जाबो काली उलाटी आइबो हिमंत विश्वकर्मा शर्मा आइबो हेलिकप्टारत बाकी पापाते रातिपुৱা আহিব এটা আমার মাই এটা আমার মাই মাই দে আইডিসি চাপ চলে এরা এ করে একটু আর দেখতে আই Apa deh tuh. Bagian itu. Pani dia jago. Kamera. Video mana itu? Ya dosto. Iya, দেখাই না আমি দেখাই না মা হনি লাগছে তো মা হাই হনি লাগছি আপনে সেই বেটাই এটা গাইস আজ লোক তো হাম তো মার গেছে